سلام طعنا بلي كمي تعرض خبركم تملكتنا كاب تلفزيون تግራይን ዕለተ ሐሙስ ሰዓት 6 ፈረቃን ዝበልናይ ብዜናታት ሒዝና لكم ቀሪምና ኣለና ዜናታት ሰዓትና መራሕና ኣናድያም ካሕሳይ ብናይ ምልክት ቋንቋ ድማ ሰለሙን ሃይሉ ሓቢናኩም ክንጸንሕና ናብ ተፈላማይ ዜና ሰጊርና ኣብ መንነትና ግዛኣታዊ ሓድነትና እንተወሲን ዘሎ ሓደገኛ ውሳነ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ከም ትግራይ ቀይሕ መስመርና ክኸውን ይግባእ ኢሉ ውድብ ሕወሓት እቲ ውድብ ኣብ እዋናዊ ኩነታት ተመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ መንግስቲ ብልጽግና ትግራይ ናይ መበተታንን ምድኻምን ሽርሑ ጠጠው ኣቢሉ ኣካይዱን ውሳኑን ከዕሪ ኣተሓሳሲቦ ገነት ካሕሳይ ተወሳኺ ሒዛላ ምርጫ ቦርድ ኢትዮጵያ ውሳነ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ኢሉ ዘውጽኦ ሓደገኛ መግለጺ ትግራይ በታቲንካ መንነት ናይ ምጥፋ መወዳእታ ምዕራፍ መንግስቲ ብልጽግና ከም ዝኾነ እምነት ውድብና እዩ ኢሎም ወሃብ ቃል ውድብ ሕጉሓት ኣይተ ሚካኤል ኣስገዶም እዚ ተማዛበልትና ዝውሳነ እዚ መዓዚና ውዕል ፕሪቶሪያ ተፈጺሙ ተግባራዊ ኮይኑ ውሕስናና ብዝሓለወ መንገዲ ናብ መረበትና ናብ ገዛና መዓዚና ንመለስ ኢሉ ኣብ ልዑል ሃንቀውታን ጽቢትን ኣብ ዘለሉ ግዜ يوم حزد ما ياو لو علاونت جزء تجراي بزقرارس تفنى علينا عب سدت فقار السودان عوشتي سلاقي أو زوام عراب سلمتي كم تزول زلخو أو تجراي ملوء دما ياو أما عسكر زلله زنا زبتاتنن in fact بهوت نايم قصة العدلو ونا حدا جاز أتون وسنة يتوسين زلله بتحسوا عريس تفلين أما جرش عم عرف الوسط المهانو رأينا زلنا مالتي. الت فيدريشن أكثر آخر بوتات إلو زت أو عم كبابتات حاجة من قصتاون تاريخاون جزءات تجرأيم زبلو أي تمكيل سكرهم. زي أبى من نثنان جزءاتها حد نثنان استوسنا حد جنيا وسنة كم تجاروك أي مسمرنا كخون يجيب بايلهم. ياو هزونا تقاوموا حدنتو أستيمو أبحد عسيلو كل تجراوي أبز هالو يهالو تجراوي بمقانون طرح كل ما فلا لا إحنا نحيت قديفنا أبز هالو يهالو أبز هالونانا أمو حسلونانا تطوكن ملنا أزي سوليد إمنتنا تبيله فيه حدا هذي زفتر سجم كم تجارو ينبر نحد وجيله نحد محبر سوينا نزغنا بوليتيكا وحيلي يكون عند حزب مسؤول حدا كم تجارو يتحركا تجارو نمبتان حدا مزيزني سلز كم تجارو يو ربينا كن مكتل لنا زبلي تحساب تجراي أبز حزقوان أب فلسماوي كبان عزوان آتيا تركب زبلو وهابك قالوا ودب حقوحات أيتا مكيلاس قدوم من قست بلسقنا تجراي نايم بتستان مدخا من شرح وتتوابيلو أكايد أن وسان أن كعري أتحساسي بوم نسلام خفل زغل مسوأتون نمخفل هزب تجراي دلوي من قست بلسقنا ون كافت حز جمير وزلو تجراي نايم بتتان وسانة تجراي قرارسكا نايم دفع وسانة هزب تجراي كاب حلنا ود سب نايم مصرق وسانة تطوي لحاسيو قبل الله وسان قبل بس كقول الله مالتي وسان أقام محاش كقول الله مالتي بتوعل بريتريا تسمعنا ما معنا له مسرت نابزة تمسئنا بوليتيكا ولزوجرنا سجماتنا هنفتحن كل لنا مالتي زين تزاي غيره عكايدون وسانون انت زي كليسو تحزو السين وزن ايه انت زي استعاقلو جن كيد غيرو ياو سعبينو حدقنيا خوني نتي حدقنيا وسانة بسلاماون ديمقراطياون منجد نكفتح زي تسوع سلاماو سلفي كاب عسرا لكاتيت كلتشحن 18 عام تمرت عب ملا تجراي كم زكايد دما قليتهم لا معنى يزو سلاماو سلفي عفلالايتنا بلزب بديمقراطياون منجدي بسلاماو منجدي نفتح زول ملختي نمحلافيو وانو دما منግስቲ ኢትዮጵያ ጀሚርዎ ዘሎ ዳግማይ ጽንተት ዘምጽእ ደማዊ ኩናት ምድላዋቱን ጠጠው ከብልውን ጻውዒትን ምግባሪዩ ተዘይ ኮይኑ ድማ ምእንቲ ህላውና ምእንቲ ሓድነትና ምእንቲ ግዝኣታዊ ሓድነትና ስጢምና ብዘተኣማመን ደረጃ ክንምክት ምዃንና ናይ ዓለም ማሕበረሰብ ይኹን ህዝቢ ኢትዮጵያ ይኹን ኩሉ ትግራዋይ ፈታዊ ትግራዋይ ውን ክፈልጥልና መልእኽቲ ንሕልፈሉ ህዝብ ትግራይ መልእኽቲ ዝሕልፈሉ ሰላማዊ ሰልፊ ክኸውን እዩ ውሳነ ቤት ምክሪ ፌደሬሽንን ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያን ኣብ ህልውናን ቀጻልነትን ብሄረ ትግራይ ዘነጻጸረ ኣዝዩ ሓደገኛ ውሳነ ብምዃኑ ፌደራል መንግስቲ ብህጹጽ መረምታ
سقمتي كوسد قبائي زتن مردان تقرأي حاتيتو شويت ملالم مبزز عباسي توسحي زالا ውሳነ ቤት ምክሪ ፌደሬሽንን ቦርድ መረጻ ኢትዮጵያን ኣብ ህልውናን ቀጻልነት ብሔረ ትግራይ ዘነጻጸረ ኣዝዩ ሓደገኛ ውሳነ ብምዃኑ ፌደራል መንግስቲ ብህጡጥ መእረምታ ስጉምቲ ክወስድ ጉባኤ ዘተን ምርዳእን ትግራይ ሓቲቱ ኣብ እዋናዊ ጉዳይ ኣመልኪቱ መግለጺ ዘውፅአ ጉባኤ ዘተን ምርዳእን ትግራይ ህዝቢ ትግራይ ሃገር ኣብ ምቕናዕን ምሕላውን ልዑል ኣበርክቶ ከገብር ዝጸንሐን ዘሎን ህዝቢ ምዃኑ ገሊጹ ህዝቢ ትግራይ ንማዕርነታዊ ሓድነትን ህንጸትን ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ስርዓትን ዝተጋደለን ሕልፊ ዋጋ ዝኸፈለን እናሃለወ ኣብ መገዛ ዓዱ ከም ጻላእ ተወሲዱ ኣብ ልዕሊኡ ጽንተት ተበይንሉ ድሕሪ ስምምዕ ተጻብኦ ምግታእውን እንትኾነ ማዕልያ ዘይብሉ በደልን ግፍዕን እናበጽሖ ምእንቲ ዘላቕ ሰላምን ርግኣትን ኩሉ ተሰኪሙ ብተስፋ ዝነብር ዘሎ ህዝቢ ይብል እቲ መግለጺ እዚ ሕልፊ ከፊለየ ሕልፊ ግባእን ዘይበለ ወረጃ ህዝቢ ድሕሪ ስምምዕ ፕሪቶሪያውን እንትኾነ በቲ ኩናት ዝበጽሖ ዙርያ መለሽ ማሰይቲ ከይኣኽሎ ብዝተፈላለዩ ክልከላታት ንሰፍ ዘይብል ስነ ልቦናውን ማሕበረ ኢኮኖሚያውን ጸገማት ተሳጢሑ ይርከብ ብመሰረቱ ውዕል ፕሪቶሪያ ዝተመዛበለን ዝተሰደደን ህዝቢ ድሕንነቱ ተሓልዩ ናመረበቱ ክምለስን ሕገ መንግስታዊ ወሰን ትግራይ ክረጋገጽ እናተጸበየ ዝጸንሐ ህዝቢ ኢሉ ጉባኤ ዘተን ምርዳእን ትግራይ ሕዚ ድማ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ዘሕለፎ ፋልሉ ውሳነ ተኸቲሉ ቦርድ መረጻ ኢትዮጵያ ለካቲት 16 2018 ዓመተ ምህረት ኣመሓላሊፎዮ ዝበሎ ውሳነ ንሕገ መንግስትን ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ስርዓትን ዝጠሓሰ ጥራሕ ዘይኮነስ ትግራይ ዳግም ናይ ምድቃቕን ምብትታንን ሕልምን ሽርሕን ከም ዘይዛረየ ብግብሪ ዘርአየ ተግባር ኮይኑሎ ኢሉ እዚ ውሳነ እዚ ድማ ኣብ ህልውናን ቀጻልነትን ብሔረ ትግራይ ዘነጻጸረን ኣዝዩ ሓደገኛ ውሳነን እዩ ክብል ኮኒኑ እዚ ሓደገኛ ተግባር ከቢድ ሳዕቤን ከስዕብ ዝኽእልን ሰላም እዚ ሃገር ጥራሕ እንተይኮነስ ሰላምን ርግኣትን እዚ ዞባውን ክህውኽ ዝኽእል ከም ዝኾነ ተፈሊጡ ፌደራል መንግስቲ ብህጡጽ መእረምታ ስጉምቲ ክወስድ ብጥብቂ ሓቲቱ ጉባኤ ዘተን ምርዳእን ትግራይ ፖለቲካዊ እምነት ብዘይገድስ መላእ ትግራዋይ ነዚ ቀይዲ በተኽን ሓደገኛ ተግባርን ንምኾናን ዘርአዮ ሓድነትን ቃልስን ዘለዎ ናዳ እናገለጸ ብቐጻሊ እውን እዚ ኣብ ህላውን ቀጻልነትን ትግራይ ዘነጻጸረ እኩይ ተግባር ክሳብ ዝኽበስ ሓድነቱ ኣስጢሙ ሰላማዊ ናይ ህልውና ቃልሱ ክሕይል ጸዊዑ ቦርድ መረጻ ኢትዮጵያ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን መሰረት ገይሩ ኣብ ግዛኣታት ትግራይ ሕገ መንግስትን ውዕል ፕሪቶሪያን ዝጥሕስ ዘውፅኦ መግለጺ ብቕልጡፍ ክእረም ጉባኤ ትካላት ሃይማኖት ትግራይ ጸዊዖም ታድል ዳኘው ኣዋዲድ ወሎ ተስፋ ዝጋዓስበይ ድማ ከም ሰብ ክቐርበና እዩ ጉባኤ ትካላት ሃይማኖት ትግራይ ኣብ ዘውፅኦ ዋናው መግለጺ ሰኣን ሕገ መንግስቲ ተኽቢርካ መሰልን ሰላምን ህዝቢ ክኽበር ምግባር ኣብ ትግራይ ዝተፈጸመ ህልቂት ኩናት ጽዒቡ ህዝቢ ትግራይ ካብ መረበቱ ተመዛቢሉ ብኩሉ ነገር መከራ በዚሕዎ ኣይነበር እናበለ መሪር ፈተና ህይወት ይሕልፍ ከም ዘሎ ብርሂው እቲ ጉባኤ በቲ እዋን የቕርቦን ዝነበረ ተደጋጋሚ ጻውዒት ሰላም ዝሰምዕ ኣካል ብዘይምንባሩ ብዙሓት ኣመንትን መራሕቲ ሃይማኖትን ህይወቶም ከም ዝሰኣኑ ኣብያተ እምነታት ከም ዝዓነውን ብሓፈሻ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዘርዚርካ ዘይውዳእ ገፍዒ ከም ዝተፈጸመን ኣዘኻኺሩ መንግስት ፌደራል ሕዚ እውን ኣብ ክንዲን ዝተመዛበለን ዝተሰደደን ህዝቢ ትግራይ ብመሰረት ውዕል ፕሪቶሪያን ኣብ መረበቱ ምምላስን ምኽሓስን መረጻ ምኽንያት ብምግባር ሕገ መንግስትን ውዕል ፕሪቶሪያን ዝጥሕሱ ተግባራት ብምፍጻም ነቲ ደላይ ሰላም ዝኾነ ህዝቢ ትግራይ ጎቲቱ ናብ ዝኸፍአ ጎንፂ ከይእትዎ ቦርድ መረጻ ኢትዮጵያ ውሳነ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን መበገሲ ገይሩ የካቲት 16 2018 ዓ.ም ዝሃቦ መግለጺ ደጊሙ ክሪኦን ቅልጡፍ መእረምታ እውን ክገብርሉን ጉባኤ ትካላት ሃይማኖት ትግራይ ጸዊዑ ሕጊ ፈጣርን ሕገ መንግስትን ይከበር ማለት ሰላም ዘምጽእ ዳንበር ሓጢያት ኣይኮነን ዝበለ መግለጺ እቲ ጉባኤ ብስሩ እውን ተመራጺ ንምዃን ቅድሚኡ ህይወትን ናብራን ህዝቢ ምስትኽኻል የድሊሉ እቶም ብመረጻ ቦርድ ኢትዮጵያ ከራኸር ተባሂሎም ዝተጠቐሱ ግዛኣታት ትግራይ ብሰባት ዳንበር ብዓይኒ ሕገ መንግስቲ ሓቂ ስለ ዘይኮኑ ሕጊ መሰረት ተገይሩ ዘላቕ መፍትሒ ክግበረሉ ድማ ጉባኤ ትካላት ሃይማኖት ትግራይ ኣተሓሳሲቡ ኣብዚ ሕዚ እዋን ንትግራይ ነዳድን ጥረ ቅርሽን ብምኽልካል ቁጠባዊ ጸቕጢ ይግበር ከም ዘሎን ነዚ ስዒቡ ድማ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዝኸፍአ ጸገም ከም ዝርከብን ዝገለጸ ጉባኤ ትካላት ሃይማኖት ትግራይ ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ዓለም ለኻዊ ትካላትን ኣካል መፍትሒ እቲ ዘሎ ጸገም ክኾኑ እውን ጻውዒት ተቕሪቡ ውሳነ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ሓላፍነት ዝጎደሎ ጻሕታሪ ኩናትን ፍጹም ተቐባልነትን ዘይብሉን ውሳነ ኢሎም ነበርቲ ከተማ ሽረ እንዳስላሰ ግዛኣታዊ ሓድነት ትግራይ መረጋገጽ ህልውና ህዝቢ ብምዃኑ ሓድነቶም ብምስጣም ሽርሒ ጸላእቲ ንምምካን ከም ዝቃለሱ ቶም ነበርቲ ገሊጾም መለስ ኣባዲ ዘዋደዶ ጸብጻብ እዩ ተኸታቲና ክንምለስ ፌደራል ምርጫ ኮሚሽን ኣውፂዎ ዝኒሀ መግለጺ ዳግም ናይቲ ዝነበረ ጽንሰት መቐጸልታ ኢልና ንብሎ መቐጸልታ ማለት
زخل هزي رقيف زخل نورات زخل تكالات زخل كم هاجر كم تجري كم كلل جراسة يتخيلوه أجد ما عيد فرد عليك صنحة مالت نايت هاجر أقطرح فازي كونس نايتي بوعل بريتوريا سجبري وعل سمعنت زفرسن نعقة كوين تسمعنا زاتوا حدنتنا ملس زتورر بحي زتقبط مريتنا زتمزابل حزبنا كملس وعل بريتوريا فصيمنا عينا ማለት እኳዳስ ኣብ ክንዱ ንዕኡ ንፍጻም ግን ሕዚ ብተጻራሪ እቲ ጎቢጥ ሒዝዎ ዝነበረ ሕጋውነት ተላዊሱ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ቆራሪሱ ንህዝቢ ትግራይ ወቲኑ መግለጽ ወይ ድማ ወጽ ዘሎ ሐሳብ ተጋሩ ቅድመ 2013 ወይ ድማ ቅድሚ ወራር ኪናት ምጅማሩ ዝነበረ ግዛኣት መሬት ወይ ድማ ዝነበረ መሬት ርስናይ ተጋሪዩ ሕዚ ከም ሓደ ናይ ኣካል ናይ ትግራይ ኮነን መግለጽ ዘሎ ማለት እዩ እዚ ተዋና ነገር ሓደ ኣካል ጂኖሳይድ ማለት ተጋሩ ፈሊኻ ንምውቃዕ ወይ ድማ ፈሊኻ ንምጥፋእ ዝተኣቀደ ኮይኑ ይስምዓኒ ኣብ ክንዲ ውዕል ፕሪቶሪያ ምኽባር ተማዛበልትን ኣቦቶም ምላስ ቋንቋ ህዝቢ ትግራይ ንኽመሃር ክመሓደር ኣብ ክንዲ ምግባር ሚዛን ሓሊኻ ኣብ ክንዲ ምምሕዳር መሬቱ ተቆሪሱ ናብ ካሊእ ብማእኸል ንኽመሓደር ዝውጀ ዘሎ ዳግም ህልቂት ዝዕድምን ማእኸላይ መንግስቲ ዝብል ንህዝቢ ትግራይ ቂሙን ንኽዋፃእ ዝገብሮ ዘሎ ሓሳብ እዩ ተወቲኑ ዝነበረ ህዝቢ ናብ ግዛኣታዊ ክንዲ ምምላስ ሕዚ ከዓ ዝኸፈአ መሬቱ እውን ቆሪሱ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዘይፈቀደሉ ተወካሊ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዘይውሉ ቤት ምክሪ ኣውጁ ናይ መሬት ትግራይ ቆራሪሱ ካብ ዞባ ደቡብ ዝቆረሶ ካብ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ እውን ዝቆረሶ ምዕራብ ትግራይ ድማ ሙሉእ ቆሪሱ ዘመሓላለፈ መልእኽቲ ሕዚ እውን ኣብ ፕሪቶሪያ ኢና ዘለና ክምልስ ኣለዎ ይቅርታ ኢሉ ማለት ከምኣ ኢሉ ዝወሰነ ኣካል እውን ሕጋዊ ስጉምቱ ወስድ ኣለዎ ተጋሩ ሓደ ንኾነ ብሰዓት እዚ ይመስለኒ ማለት እዩ ዝኾነ ይኹን ሰብ ዝኾነ ይኹን ናይ ስልጣን ወይ ድማ ናይ ዝኾነ ሓሳብ ፈላላይ ክህልዎ ይኽእል እሱም ህላው ምንም ከም ሓጢያት ቁፅር ይኽእል ግን ድማ እዚ ገዲፍካ ጽባሕ ነርክበሉ ኢና ብዝብል መንፈስ እሱውን ይተሓቂ ጽባሕ ነርክበሉ ኢና ዝኾነ ይኹን ፈላላይና ጽባሕ ነርክበሉ ኢና ሎማዓንቲ ግን ታመሬትና ተህልውናና ህዝብና ዝጠቅም ነገር እንተሰራሕና ምን ኣብ ሓደ እንተነፀና ህዝብና ወዲብና ህዝብና ላዒልና ሕዙውን ካብ መሬት ትግራይ ተቆሪሳ ትኸይድ መሬት የላን ተወቲኑ ዝነብር ህዝቢ እያ ህዝቢ ትግራይ ኩልና ናብ ሓደ መፅና ምእንቲ ሉዓላውነትና ምእንቲ ክብርና ምእንቲ መንነትና ጥምር ዝበለ ቃልሲ ሓድነትና ስና ንቃልሰሉ መንገዲ ክፈጥር ኣለና ዝብል ሓሳብ ነበርትን መምሕዳርን ወረዳታት ጸለምቲ ብቤት ምክሪ ፌደሬሽን ሃገራዊ ቦርድ መረፃን ዝተመሓላለፈ ዘይግቡእ ውሳነ ብምኹናን ብሓድነት ከም ዝቃለስዎ ገሊጾም ኤፍሬም ረድሃይ በዝርዝር ሒዙ ኣሎ መንግስቲ ፌደራል 16 ለካቲት 2018 ዓመተ ምህረት ብቤት ምክሪ ፌደሬሽንን ሃገራዊ ቦርድ መረፃን ኣቢሉ ዘመሓላለፎ ውሳነ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ይግበሩ ናይ ዝጸንሑ በደላት መቐጸልታ ምዃኑ ምምሕዳር ወረዳታት ጸለምቲ ኣብ ዘውፅዎ መግለጺ ገሊጾም ሕዚ ኣብ ስልጣን ዘሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሓይሉ ስልጣን ካብ ዝሕዝ ጀሚሩ ብቐጥታ ይኹን ብተዘዋዋሪ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ምጉዳእ ተጸሚዱ ምህላው እቲ መግለጺ የዘኻኽር መላፍንቲ ዓዲሙ ህዝቢ ትግራይ መሊኡ ኸጽንስ ዘይከኣለ ስርዓት ብልጽግና ብውዕሊ ፕሪቶሪያ ኩናት ጠጠው ኣቢሉ ክንደኻብ ሕሉፍ ጌጋታቱ ተኣሪሙ ጸገማት ብሰላማዊ መንገዲ ምፍታሕ ብዘይ ዕረፍቲ በደል ኣብ ልዕሊ በደል እናፈጸመ መጺሎ ይብል መግለጺ ወረዳታት ጸለምቲ ህዝቢ ትግራይ ጆኖሳይድ ተፈጺሞ ዝተወረረ ግዛኣቱ ዝተፈናቀለን ዝተሰደደን ህዝቢ ኸይምለስ ጸገማት ትግራይ ክጋደዱን ክትሓላለኹን ኣብ ልዕሊ ምግባሩ ስርዓት ብልጽግና ብቤት ምክሪ ፌደሬሽንን ቦርድ መረፃን ኣቢሉ ጸለምቲ ዝርከቦም ቦታታት ኣካታዕቲ ከም ዝኾኑ ኣምሲሉ ኣብ ሻብዓይ ዙር ሃገራዊ መረፃ ዓርሶም ክኢሎም ብቐጥታ ናብ ፌደራል ተጸዋዕነት ክህልዎም ኢሉ ዘሕለፎ ውሳነ መቐጸልታት ዝተፈጸመ ጆኖሳይዳዊ ኩናት ኢሉ መግለጽተን ወረዳታት ተተገይሩ ዘሎ ውሳነ ሓድሽ ዘይኮነስ ኣብ ወርሒ ነሓሰ 2016 ዓመተ ምህረት እውን ወረዳታት ጸለምቲ ተጸዋዕነትን ብቐጥታን ፌደራል ክኸውን ዘግብር ምስረታ ከባቢያዊ ምሕደራ ጀሚሩ ብቓልሲ ነበርቲ ከም ዝበርዐነ እቲ ዝወፀ መግለጺ ኣዘኻኺሩ እዞም ውሳነታት ኣብኡ
እናሃለው ኣብ መንጎ ኣሕዋት ህዝብታት ትግራይን ኣምሓራን ዘይዛረግ ወነፅን ቅርሕንትን ክፍጠር ብምግባር ዕድመ ስርዓት ብልጽግና ናይ ምንዋሕ ዕላማ ከም ዘለዎ ተገሊጹ። ስርዓት ብልጽግና ንህዝቢ ኣምሓራ ሓልዩ ዘይኮነስ ኣብ ጆኖሳይዳዊ ኩናት ትግራይ ዝፈጸሞ ዘይግባእ ፍጻመ ንምድጋምን ኣብ ልዕሊ ሰሜናውያን ህዝብታት ክቕጽሉ ዝተሓሰቡ በደላት ምዃኑ ሓው ህዝቢ ኣምሓራ ከም ዘይስሕትዎ ብምትእምማንን ነዚ ኣብ መንጎ ክልቲኡ ህዝቢ ጎንፅን ቅርሕንትን ንኽፍጠር ዝሰርሕ ዘሎ ስርዓት ሓባራዊ ቃልሲ ከም ዘድሊ ሓባራዊ መግለፂ ወረዳታት ጸለምቲ ይጽውዕ። እቲ ኻሊእ ክፍለጥ ዘለዎ ይብል እቲ ዕላዊ መግለጺ ብሰንኪ ጆኖሳይዳዊ ኩናት ተመዛቢሉ ዝጸንሐ ነባሪ ወረዳታት ጸለምቲ ድሕሪ 1 ዓመትን 9 ወርሕን ማለት እውን ኣብ መወዳእታ 2016 ዓመተ ምህረት ውሕስኑ ብዘይተሓለወ ናብ መረበቱ ክምለስ ተገይሩ ይብል። ኣብ ከምዚ ዝበለ ኩነታት ኮይኑ ነባሪ ወረዳታት ጸለምቲ ጸገማት ብሰላም ክፍትሑ ናብ ሰላምን ልምዓትን ንኽምለስ ኣካታዕ ቦታ ይኹን ናይ መንነት ሕቶ ከም ዘይብሉ ንትካላት ፌደራል ብተደጋጋሚ ከቕርብ ምጽንሑን ከም ነበርቲ ብሰላማዊ ፖለቲካዊ ቃልስን ዝሓለፈ 1 ዓመትን 7 ወርሕን ዘይተሓለለ ጻዕርን ቃልስን እናገበረ ጸኒሑ እዩ። ይኹን እምበር ኣብቲ ከባቢ ብዝተመደቡ ፌደራል መንግስቲ ልኡኻትን ንሱ ዘዋፈሮም ሓይልታትን እቲ ተጀሚሩ ዝነበረ ሰላም ከይዓሞቕ ነገራት ብሰላም ከይውድኡ ዓንቃፋይ ተራ ብምጽዋት ከይዱ ዳግም ነባሪ እተን ወረዳታት ብሰላም ናይ ምንባር ዕድል ስኢኑ ዳግም ክቕተል ክእሰርን ክፈናቐልን ተገይሩን ይግበርን ኣሎ ይብል እቲ መግለጺ። ነበርትን ምምሕዳርን ወረዳታት ጸለምቲ ውሳነ መንግስቲ ፌደራል ኣመልኪቱ ብውድብ ሕወሓትን ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይን ዝወፁ መግለጺታት ከም ዝድግፉን ስርዓት ብልጽግና ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ከም ዝበለ ዘይዛረ በደል እንትፍጽም ከም ምምሕዳርን ነበርትን ብትሪ ከም ዝኹንንዎን ብምግላጽ ነዚ ከም ዝበለ ኢፍትሓዊ ውሳነ ኣብ ውሽጢ ዓድን ወፃእን ዝርከብ ትግራዋይ ኩሉ ሓድነቱ ብምጥንኻር ንኽቃለሶ ጸዊዖም ነበርትን ምምሕዳርን ወረዳታት ጸለምቲ ኣብ መግለጺኦም። ቤት ምኽሪ ፌደሬሽን ኢትዮጵያ ብግልጺ ኣብ ዝፍለጡ ግዝኣታት ትግራይ ዘመሓላለፈ ውሳነ ኣትሪሮም ከም ዝኹነንዎ ነበርቲ ከተማ ኣክሱም ገሊጾም። ነቲ ህዝቢ ዝብትን ሓደገኛ ውሳነ ብሓድነት ከም ዝቃለስዎ እቶም ነበርቲ ወሲኾም ገሊጾም። ፍስሓ መዝገበ ዝለኣኸልና ጸብጻብ እዩ። ገረ መስቀል ኪሮስ ድማ ከም ስዕብ ኣዋዲድዎ ኣሎ። 16 ለካቲት 2018 ዓመተ ምህረት ብቤት ምኽሪ ፌደሬሽን ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያን ብግልፂ ኣብ ዝፍለጡ ግዝኣታት ትግራይ ዝተመሓላለፈ ውሳነ ሓላፍነት ዝጎደሎ የሕገ መንግስታዊ ተግባር ብምዃኑ ኣትሪሮም ከም ዝኹንንዎ ነበርቲ ከተማ ኣክሱም ይዛረቡ። መረፃ ቦርድ ኢትዮጵያ ካብ ስርሑን ካብ ተልእኹን ካብ ዕማሙን ወፃኢ ሕገ መንግስቲ ዝኾኑ ተግባራት ይፍጽም ከም ዘሎ ተረዲና ዘለና። እዚ ድማ ካብቲ ዘለዎም ትግራይ ቆራሪስካ ናይ ምጥፋእ ህዝቢ ትግራይ ናይ ምብትታን ብኹናትን ብድርቅን ዘይወድእዎ ህዝቢ ትግራይን ቆራሪሶም ዘይወድእዎ መሬት ትግራይን ሕጂ ከዓ ብኻሊእ ፖለቲካዊ ሴራ ትግራይ ከም ኩርዳውያን ቆራሪስካ ንምጥፋእ ዝዓለመ ሴራ ይሰርሕ ከም ዘሎ ተረዲና ኣለና። ፌደሬሽን ምክር ቤት ሒዞም መሓላሊፍዎ ዘሎ ውሳነ ክልላት ምስ ክልላት ዘባእስ ህዝብታት ዘቃርን መይሹ ናብ ካልኦት ጦርነት ዝዳርግ እምበር ሰላም ዘምጽእ ኣይኮነ። ፌደሬሽን ምክር ቤት ኢትዮጵያ ወሲድዎ ዘሎ ስጉምቲ ብጣዕሚ ካብ ሕገ መንግስቲ ወፃኢ ኮነ ተባሂሉ ኣብ ርእሲ ትግራይ ንምድቃቅ ነቲ ዝነበረ ናይ ጆኖሳይድ ካልኣይ ሳልሳይ ጆኖሳይድ ምፍጻም ኮነ ተባሂሉ ዝስራሕ ዘሎ ዳ እምበር እዚ ሕገ መንግስቲ ኣይፈቅደን። እዘውዚ ንሄ ድማ ከም ውልቀ ይኹን ከም ህዝቢ እውን ክንቃለሶ ከም ነባሪ ከተማ ኣክሱም እውን ክንቃለሶን ኣጥብቅና ኢና ንኹን። እቲ ግዝኣታዊ ሓድነት ትግራይ ዝጠሓሰ ዘይሕጋዊ ውሳነ ኣብ መንጎ ህዝብታት ትግራይን ኣምሓራን ቀርሕንትን ምፍጣር ዝዓለመ እዩ ኢሎም እቶም ነበርቲ ተገይሩ ዘሎ ሓደገኛ ውሳነ ኮነልካ ህዝቢ ትግራይ ንምንብርካኽ ዝተኣለመ መቐፀልታ ጆኖሳይዳዊ ኩናት ከም ዝኾነን ፍጹም ተቐባልነት ከም ዘይብሉን ነበርቲ ከተማ ኣክሱም የብርሁ። ኣብ መንጎ ክልላት ሓደ ኣፈላላይ እንተሃልዩ ሕገ መንግስቲ መሰረት ገይሩ ኣብ ምርድዳእን ሓበራዊ ኣተሓሳስባን ክሕዝ ተገብር እዩ ዝግብኦ እምበር እዚ ናይ ምግባር ማንዴትን ሓላፍነትን እውን የብሉን። እዚ ተግባር እዚ ኣብ መንጎ ክልላት ነንባዕለን ክባልዓ ኣምሓራን ትግራይን ዳግም ኩናት ክውልዕ ነንባዕሉ ክጫፋጨፍ በቲ ዝሓለፈ ጆኖሳይድ ዘይመልኦም ድሌታቱ ዘይረወዩ ሓንጓፍ ድሌታት ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያን መረፃ ቦርድን ኣብ መንጎና ሓጓፍ ተፈጢሩ ነንባዕልና ክንታኮስ ክንቃተል ዝገብር ተግባር እዩ። ናይ ኢትዮጵያ ምሁር ዕርዩ ዲስከስ ክገብረሉ ኣሎ ህዝቢ ሃልቆሎ ብጦርነት ሕልፈት ሙሉእ ዕድመ ሙሉእ ጦርነት ክንከውን የብልና ጦርነት ዝጠፍኡ ነገራት እዮም ክውሰኑ ዘለዎም። እቲ ሓድነት ህዝብታት ዝብትንን
ሓላፍነት ዝጎደሎን ውሳነ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ዳግም ክረአን ክስተኻኸልን ብሓድነት ከም ዝቃለሱ እቶም ነበርቲ ሓቢሮም ብሓደ ረቢብና ትግራይ ናብ ንቡራ ክትምለስን ተጋሩ ተኸቢርና ክንነብርን ትግራይ ተኸቢራ ክትነብርን ተወዲብና ክንቃለስ ዘኽእል ተግባር ኢለ ዝወስድ ወረፃ ቦርድ ይኹን ፌደሬሽን ኮነ ተባሂሎም ኣብ ትግራይ ዘለዎም ዝኻነ ጽልኢት ተግባሮም ንምፍጻም ዝጥቀምሉ ዘለዎም ሜላ ዳንበር እዚ ሕገ መንግስቲ ይፈቅዶ ታብ ሕገ መንግስቲ ወፃኢ ይውን ኣትሪርና ኢና ነቃወሞ እስከ መጨረሻ ኸን ውልቀ ይኹን ከም ህዝቡን ክንቃለሰሉ ኢና መንእሰይ ትግራይ ብስግኣት ኩናትን ወረ ኩናትን ዓዱ ሓዲጉ ክወፅእ ይግባእን ኢሉ ቢሮ ጉዳይ መንእሰይ ትግራይ ሳሰይቲ ትግራይ ከይሃንስ መንግስቲ ፌደራል ብሰርሖም ተጻብኦታትን ካብ ትግራይ ናብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ክስደድን ክወፅእን ኣደዳ ደለልቲ ይኸውን ከም ዘሎን ሓላፊ ቢሮ ጉዳይ መንእሰይ ትግራይ ኣይተሓይሽ ስባጋድስ ገሊጾም እቲ ቢሮ ኣብ እዋናዊ ኩነታት ተመልኪቱ ንጋዜጠኛታት ዝሃቦ መግለጺ ሃይለስላሴ ገብረ ሚካኤል ተኸታቲሉ ኣሎ ምስቲ ወረኹናት ምስቲ ስግኣት ኩናት ተታሒዙ ናይ መንእሰይ ዋሕዚ ካብ ትግራይ ናብ ንደገ ካብ ተለመደ ወፃኢ ኩነታት ስለ ዘጋጠመና ወረኹናት ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ይኹን ኣብ ተፈላለየ መንገዲ ኣዝዩ ተዋዒዑ ቀኒ ምዃኑ ንፈልጥ ኢና ብኡ ምክንያት መንእሰይ ኩናት ሰጊኡ ስራሕ እውን ምስ ዘይብሉ ኩሉ ተታሒዙ ብዘይ ተለመደ መንገዲ ካብ ትግራይ ወፅዩ ትራንስፖርት እውን ካብቱ ተለመደ ኣዝዩ ዝተዓጻጸፈ ዋጋ እናኽፈሉ እዮም ዘውፅዎ ዘለው እዙይ ከዓት መንእሰይ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከይዱ ህዚ ካብ ብህዝስ ዝበልዖ ሲኢኑ ናብ ልመና ኣትየሎ መደቀሲ ገዛ ኺራይ ሲኢኑ ይጽገመሎ ስራሕ እውን የብሉን ኣብቱ ማእከል ዓዲ ስለዚ ኣብቱ መንእሰይ ክበጽሖ ዝኽእል ሓደጋ ኣዝዩ ልዑል እዩ ማለት እዩ ብዘይ ትልሚ ትኸዶ ስደት ወይ ፍልሰት ኣብቱ ትኸዶ ቦታ እንታይ ይጸንሐካ ከም ዘሎ ኣብ ዘይፍለጠሉ ኩነታት ውሽጢ ኮይንካ ዓድኻ ገዲፍካ ምኻድ ንህይወትካ ሓደጋ እዩ ንቤተሰብካ እውን ካሊእ ቅልውላው መፍጣር እዩ ማሕበረሰብ ንባዕሉ ኣብ ዘይከኣለሉ ኩነታት ኮይኑ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ይኹን ኣብ ዓፋር ኣብ ኦሮሚያ ዘሎ መንእሰይ ክቅልብ ስለ ዘይኽእል ኣብቱ ማእከል ዓዲ እውን ስራሕ ዘየለ ምዃኑ ፍሉጥ እዩ ካብኡ ይበፅሐና ዘሎ ሓበሬታ ከም ዘመላኽቶ እንተኮይኑ መንእሰይ ኣብ ደገ እዩ ዝሓድር ዘሎ ኣብ ጎደናታት ይሓድር ኣሎ መሕደሪ የብሉን ቤተሰብ ዘይብሉ سقولو يوصل الله سلسة بحال زوج من إسي بتعمل صف بزوحيو سلسة من إسي زي كيدو نا حدا جاي زوج زلوا منهم وحسنا زي واللو جعزة إذا جبر زلوا تختات يلو قاعد الدحري يوم كيدو خالي دللتي أصحيتهم مو نبزي كونه نب عرب نب ليبيا نب دبو أفريقيا وصدق كلنا نبلو نب خالي حدا جاي يوم كود قونا وحسنا زي واللو جعزة يجبر سلسة زلوا تمن إسي بمحبرة ميديا وركونات سمعي ويري اللو خيلك قاعد خاموسة أزيو جيجان نهوت كان محبرسب كان ونا حدقة مودا سلا زخونة أبعدو خرجاج علو جزياو من محدار تجراي بمحبرة بميديا تاتون بترجاج مي خمس جلس بستخ علامة ناي تجراي قداي بسلامة ومن قد خودا عبيد سعري إذا جبر زلو هزو أنتو سعري نقصلنا إنا زلنا تحري هزياب تجراي تورنت كولا يولون زلنا تجمعات بسلاماوي ببوليتيكاوين بدبلوماسي سقطات نفتح لنا إلنا نسرح زلنا خيم جزياو من محدار أبطرنا زي التقنيات ونسفح سلا زخونة ومحبرسب ترجع علو أب كل تشحن عصر شومنتنا متمرت هجرا فتنا زوست تمار عصر دخلت كفلي قبل كات عصر شومنتك قبل كات ثلاثة كل تشحن عصر شومنتنا متمرت بأونلاين مزجبا كم زكايد إيجنسي مرجعات صريت تمرت تجري أفليتو نساتسفاي إيجنسي مرجعات صريت تمرت تجري أب أونلاين مزجبا تفتن تعسد دخلتك في المسارس كيرو نجازت إيانتات مجلس هبو توكلوا على دايركتور إيجنسي مرجعات صريت تمرت تجري دكتور أرجاو زفرو أبز عمد كم تجري كاب خلت 240 شعات أبيت تمرتي لعل 13 تفتن تمهرو عسر دخلتك في الكم زلوا يزاربو إذن هاي لمعامتنا خلت عشان عصر شو منتن أب خلت 240 شعات أبيت تمرتي يجيك كايد ويكا خلت 240 شعاتي أبيت تمرتي هي عسر دخلتك في الكفتنا أبزن أبيت تمرتي زين قطر تمهارو ترينا فولي ديليت 33 ناي عيني صقم زلهم ناي أكل ناي إدلي مصحف ناي إجري صقم زلهم تمهارو 33 بدمر 33 فولي ديليت زلهم تمهارو 15 شحن 454 دك نستيو زركوهم
30,529 ተምሃሮ ተፈተንቲ ኣለውና ስለዚም ተምሃሮ እዚኦም ኩሎም ከቲቶም ክምዝገቡ ኢና ንሕና እንደሊ ሓደ ተምሃራይ እውን ክተርፍ የብሉን እቶም ተፈተንቲ ተምሃሮ ካብ 18 ክሳብ 30 ለካቲት 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ዘለው መዓልታት ኣድላይ መረዳእታ በመሓዝ ናብ ኣባይቲ ትምህርቲ ብምኻድ ክምዝገቡን ኣብ ምዝገባ ዘይተመዝገበ ተምሃራይ ኣብ ፈተና ክቕመጥ ከም ዘይኽእል ዳይሬክተር ICT ቢሮ ትምህርቲ ትግራይ ኣይተ ተስፋይ ኣረጋዊ የረድኡ ናፍቲ ምዝገባስ ሓደ ብእዋኑ ክመጸሎ after ግዜ ናይ ምዝገባ እዋን ክርከበሎ እዚኣ ተምሊጣቶ ኣይፍተንነሎ ማለት ብዝኾነ ይኹን መለከ ንፈተና ሰይቕመጥነሎ ካልኣይ ትክክለኛ መረዳእታ ክሕዝለዎ መረዳእታ ማለት በሃገር ደረጃ ኩሉ ተምሃራይ 12 ክፍሊ ቅድም ኢሉ ፋይዳ ኣውፅኡ እዩ ፋይዳ ተታሒዙ እዩ ስለዚ ቲ ዶኩመንቱ ቲ መረዳእታ ዝምዝገበሉ ሕዚ በቲ ናይ ፋይዳ مسرت فايدة كعز قديتها يزول الله مالت فايدة طرح كيهونا تاب فايدة كوتس خلص تمزجب الله موبايل لذي ولدون من الواحد قمص موبايل تشيك نجورو لما عند حزيك خدتيلوس فقد لهم كله تمهارو ساعتهم حلهم مسؤوم كله كي قرارس مبراهتن إنترنتن نوز سالت كمبيوتر دما بعضي تناجر وميتم مهران أبز عمد وحب فتنا نايولك أبيت تمرت خلن أبوتن بأونلاين كفتنا من قستاو دما تنزخ إلى أبوتن بأونلاين كفتنا نمقباري سرح كمزلو أيتا تسفى عرقاوي واستيخامي قلتو تمفتن مأخل وين مرسي ويبيت تمرتيو كوكلتو حاديو سلازي أبيت تمرتن زفتنا خفتنا زغلا عمز اللون ናይ መንግስቲ ኮይነን ኮምፒውተራት ዘለውን ኢንተርኔት ዘለውን ትናውት ዘለውን አቤት ትምህርተን ዘፈተና ናይ ውልቀ ኣብ መቐለ ብዙሓት የን ዘለዋ ኣብ ተፈላለየ ዞባና ከተማታት እውን ኣለዋና ዘፈተና 12 ብኦንላይን የን ከፈተና ኦንላይን ማለት ዓሙነ ፈቲነን ሕዚ ግን አቤት ትምህርተን ከፈተና ይትመደወር ይዱ ዘሎ እዚ ድማ ናአና ነተማሃሮና ከም ጽቡቕ ኢና ርኢናዮ ኦንላይን ምዝገባ ንዘሳልጡ ኣብ 5 ዓበይቲ ከተማታት ትግራይ ማለት እውን ኣብ ከተማታት መቐለ ማይጨው ዓዲግራት ኣክሱምን ሽረ እንዳስላሰን ንዝርከቡ ልዕሊ 500 ሰብ ሞያ ስልጠና ከም ዝተወሃበ ንምፍላጥ ተኻኢሉ ጸገም ቀረብ ትራንስፎርመር ንምፍታሕ ዘኽእሎ ድልውነት ከም ዝወገነ መስፍን ሜታልስ ኤንድ ኢንጂነሪንግ ኣፍሊጦም ኣብ ቀረባ መዓልታት በዝመዳይ ሓይል መብራህቲ ኢትዮጵያ ኣብቲ ትካል ዳህሳስ ከም ዘካይደን መስፍን በዛዓውዲ እኹል ብቕዓት ከም ዘለዎ ከም ዘረጋገፀን ዕላው ምግባሩ ዝዝከር እዩ መስፍን ኣብ ቀረባ እዋን ካብ ሓይል መብራህቲ ኢትዮጵያ ፍቓድ ምፍራይ ትራንስፎርመር ክወሃቦ ኣብ ትጽቢት ከም ዝርከብ ዝሓበሩ ዋና መካየዲ ስራሕ ፓወር ኢንጂነሪንግ ትካል ኣይተ ኣስፋው ይግዛው መስፍን ካብኡ ትጽቢት ዝግበር ቅድመ ምድልውነት ወጊኑ ከም ዘሎ ድማ ረጋጊጾም መስፍን ካብ ምፍራይ ትራንስፎርመር ሓሊፉ እታውታት ናውቲ ኤሌክትሪክ ናይ ምፍራይ ብቕዓት ከም ዘለዎ ሓይል መብራህቲ ኢትዮጵያ ብግብሪ ኣብ ዘካይዶ ዳህሳስ ረጋጊጹ ይዝበሉ ኣይተ ኣስፋው ፍርያትና ብጽፈት ናብ ተጠቀምቲ ንምቕራብን በዝመዳይ ዘሎ ጸገም ቀረብ ኣብ ምፍታሕን እጃምና ክነበርክት ድልዋቲና ኢሎም ኣብ ኢንዱስትሪ ፓወር ኢንጂነሪንግ ሓላፊ ክፍሊ ፋብሪካ ትራንስፎርመር ዝኾኑ ኣይተ ዮሐንስ ገብረ ሚካኤል ብግዶም መስፍን ደረጃኦም ዝሓለውን ብዓይነቶምን ጽፈቶምን ዝተፈለዩ ትራንስፎርመራትን ምፍራይ ምድላው ጻፊፉ ይርከብ ኢሎም ፋብሪኮም ነዚ ዘገልግሉ ዘመናዊ ናውትታት ካብ ወፃኢ ዓዲ ከም ዘእተወን ንገሊኦም ናውትታት ብኮርፖሬት ምርምርን ልምዓትን ትትካል ኣብ ውሽጢ መስፍን ክፈሪ ብምግባር ናይ ምብዛሕ ስራሕቲ ከም ዝሰርሐ እውን ኣረጋጊጾም ካብ ዕላዊ ገጽ ፌስቡክ መስፍን ዝተረኸበ ሓበሬታ ንሓደ ዓመት ዝጸንሐ 15 ሚእታዊ መጠን ታሪፍ ኣሜሪካ ናብ 10 ሚእታዊ ከም ዝቐነሰ ቢቢሲ ጸብጺቡ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ወጢነምዎ ዝነበሩ ልዑል መጠን ዓለማዊ ታሪፍ ብውሳነ ቤት ፍርዲ ደው ክብል ከም ዝተኣዘዘ ዘመላኸተ ቢቢሲ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዘለዎ ስልጣን ተጠቒሙ 10 ሚእታዊ ታሪፍ ክቕጽል ከም ዝተገበረ ጸብጺቦም ፕሬዚደንት ትራምፕ ብግዚያውነት ተኣታተው ትሑት ቀረጽ ብደረጃ ዓለም ንዝወሃቦ ምሕዳራውን ንግዳውን ዝምድናታት ሚዛን ንምትሓዝ ሓጋዛይ ምዃኑ ዘነጸረት መምርሒ ኣብ ውሽጢ ኣሜሪካን ዘለው ሰራሕተኛታት ሓረስቶትን ኣፍሬትን ንምጥቃም ዒላማ ምግባሩ ይጠቅስ ትእዛዝ ቤት ፍርዲ ብምጥሓስ ብግዚያውነት ዝተመሓላለፈ መፈጸሚ መምርሒ
بمسارة نقدي حق أمريكا بزي أفلطو كونغرس حاد بريزيدنت نميتن 50 معلتات ممرحي كوزس وهابا مسال مسارة بمقبار مخانو زبزاب بي بي سي يملاخت زينات الساعات أب مكتسال تركب زخبركم تملكتنا كابز سيبنا دما زينات سبورت ساعات مسارحتنا ياريد قرو سابحير سيبو قاربناي تخطاتينا كنملس طعنا باللي تملكتنا دحندو صنيحكم زينات سبورت ساعات حزي قريبه مس زينات سبورت ياريد قبر اغزابيرين مسارحتي ادم بمسكن ناب فلماي زيناي كسغر أب مبل 21 سومن قطمات سي بي بريمير ليج إثيوبيا لومي مقاله 70 درتا مس مچال كتقطميا تمالي بصوت إثيوبيا مدن مس قدس ጊዮርጊስ جمارو زغبره مبل 21 سومن قطمات سي بي بريمير ليج إثيوبيا لومي 4 صوتات ككايدم أب ستاديوم ادما ساينس تكنولوجي مچال تقطم مقاله 70 درتا كاب حدغا مراد نمتراف أب تكايدو زلا صعري وسن صوتايم مچال ب30 نطبي شرشاي تركب كوينا مقاله ب21 نطبي مبل 10 تشدشه تسرع علم اذا قطم ساعه 10 تخلته ككايديم صباح عربي مدرجنت شرم سي إثيوبيا نقد بانك فاسيل مسؤول اليونيفرسيتي عديغرات صوتن ككايدين غانتا مانا 70 درتا بسنتايو منغستو فدرال داينا شبر صوبوقا نصوتان مجمارا مدلاو يركبو غانتا مدرجنت شره كفتات بمقرام أبكالاي مقراب شوتنا موصار أدل كل خانو مغلا 70 درتا فصوم على موسس سنتايو منغستو سنتايو جول 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 مغلا 70 درتا بسنتايو منغستو بشكلتنا بزملكتو زعباتات كسجر كلخو دست عالم قبر مدهن شامبيون زور تግራይ بانك وغاغن 2018 عامه مرت كوينلو مرسايله بزرزر كاربنا نزحالفو شمنت معلتات ندمكات مبل 51 عامت لكات 11 مخنات بمقار كايد زقني قدم بشكلتا تور تግራይ بانكي وغاغن ربع اب كتما مقله بستخايدنا كتما وددر مفصم تارخيبولم بولق دس عالم قبر مدن كاب فابريكا اديس مدحان تولوالو بغانتات دما غانتا مقله 70 درتا شامبيون خوينا ملم كاب كتما شرارو مبغسي بمقار نكتماتات زوا سمين معرب ماخل مبراقن شفينو كساب زوادو بمصح لتروع اب كتما مقله مزازوم يزغبر قدم بشكلتا تور تግራይ بانكي وغاغن لو عامت ابتناي مزازم شامنا مدرخ دما قال اب طعام كاب ترانس إثيوبيا قدماي درجة بمحاز تعوت لهم 7 كيلومتر بشفنا رحقت بركز زباله مفكراي سبورت بشكلتا كتما مقله ابسترخبولو ناي مزازم ودر خال ابال غانتا ترانس إثيوبيا زخونه لغسه سلمون خلای درجان تتوص ريدوان صالح لما كاب غانتا مقله 70 درتا سالساي درجه حيزو ودر زاز يملم بدمر تقادمتي تور تግራይ بانكي وغاغن مزازمي كتما مقله نمصح نغولاغول ميداتات شرارو عد دعرو راهيان كتما مخنن حاوسو نخبرتي عقبتات كساد علقا منوغرب غبا عد قيحن عد مسون خالوتن بمسغاريوم كبير فتنا بمحلاف مزازمي مقله بصيحم زلام بماخرين معلتي لعلي 9 كيلومتر استغعازو زم تقادمتي بدمار لعلي 780 كيلومتر دما شفينام يم بحفشا وصيت بيጫ ماليا دما دست عالم ገብረመድህን ካብ ጋንታ ፋብሪካ አዲስ መድሓኒት ወልዋሎ ሻምፒዮን ቅድድም ብሽክለታ ቱር ትግራይ ኮይነሎም 50,000 ብር እውን ተሸላሚ ኮይኑ እዮም ንደስታ ዓለም ክፍትን ዝቀኒ አባል ጋንታ ትራንስ ኢትዮጵያ ገብረመድህን ገረዝ ገር ካልኣይ ደረጃን ትትወጽ ተሸላሚ 30,000 ብር እውን ኮይነሎም ፊልሞን ዘርአ ብሩኽ ድማ ካብ ጋንታ መቀለ 70 ደርታ ሳልሳይ ደረጃ ብምሓዝ ተሸላሚ 20,000 ብር ክኸውን ክኢሉሎም ካብዚ ቀፂሉ ጎብለል ሜዳ ለገሰ ሰሎሙኒ ካብ ጋንታ ትራንስ ኢትዮጵያ ተዓዊቱ ዘሎም 25,000 ብር እውን ተሸላሚ ኮይኑ እዩ ካልኣይ ደረጃ ዝወጸ ሬድዋን ሳልሕ 15,000 ብር ተሸሊሙ ሳልሳይ ደረጃ ዝወጸ ፊልሞን ዘርአ ብሩኽ ድማ ተሸላሚ 10,000 ብር ኮይነሎም ገብረመድህን ገረዝ ገር ድማ ካብ ጋንታ ትራንስ ኢትዮጵያ አንበሳ ዓቀብ ምዃን ተሸላሚ 20,000 ብር ኮይነሎም ዕውት ክልተ መድረኻት ፊልሞን ዘርአ ብሩኽ ሕዚ እውን ካብ ጋንታ መቀለ 70 ደርታ ካልኣይ ደረጃ ብምውጻእ ተሸላሚ 15,000 ብር እንትትኸውን ሻምፒዮን ቱር ትግራይ ደስታ ዓለም ገብረመድህን ድማ ካብ ፋብሪካ አዲስ መድሓኒት ወልዋሎ ሳልሳይ ደረጃ ብምውጻእ ተሸላሚ 10,000 ብር እውን ክኸውን ክኢሉሎም ብጋንታት ድማ ጋንታ መቀለ 70 ደርታ እያ ሻምፒዮን ቱር ትግራይ 2018 ዓመተ ምህረት ኮይና ዘለም حزون كابز زعبازي كي وصانا زمزغبناي وصيت نزبلص سراح زلعالو يلوم تعوتي زور تግራይ بانكي وغاغن
መርስ ኃይለ ብዝርዝር ቀርበና ንድምቀት መበል 51 ዓመት ለካቲት 11 ምክንያት ብምጋር ንዝሓለፉ 8 መዓልታት ካይድ ዝቐነየ ቅድድም ብሽክለታ ቱር ትግራይ ዕለተ ረቡዕ ኣብ ከተማ መቐለ ብዝተኻየደ ናይ መዛዘም ውድድር መፈጸምታ ረኺበሎም። ደስታ ዓለም ገብረመድህን ድማ ካብ ፋብሪካ ኣዲስ መድሓኒት ወልዋሎ ብውልቀ ሻምፒዮን ናይቲ ውድድር ኮይኑ እዩ። ተቐዳደምቲ ጋንታ ትራንስ ኢትዮጵያ ገብረመድህን ገረዝጊሄር ናይ ዓቐብ ለገሰ ሰሎሙን ድማ ናይ ሜዳ ዕውታት ኮይኖም ኣሎም። ቅድድም ብሽክለታ ቱር ትግራይ ከም ስፍሓትን መልክዓ ምድራዊ ኣቀማምጦን ከቢድ ነይሩ ዝበሉ ተቐዳደምቲ ደስታ ዓለም ገብረመድህን ገረዝጊሄርን ለገሰ ሰሎሙንን ዕውታት ምዃኖም ሞሳጽ ዓረም ምልካውን ድማ ሕጉሳት ኢና ኢሎም መጀመርያ ብጣዕሚ ሓጎስ ተሰሚዕኒ ያው ከብቱን ዝነበረ ካብ ሸራሮ ጀሚርና ያው መኾን መጽሒኻ መቐለ ዝውድእ ሻምፒዮን ያው ጽቡቕ እዩ ነይሩ ያው ዝኾነ ሓደጋታት ነይርዎ እዩ ውጣ ውረድ ሳይክል ምብልሻይ ገለ ኩሉ ነገር ኣካቴተ ብጫ ምዕዋት ብጣዕሚ የሕጉስ ዝማልያ እዚ በቃ ንዓየ ማለት ቅድሚ ሕጂ ውን ወሲደ ነይረ ሕጂ ውን ከወስድና ሃለዉ ብጣዕሚ ደስ ዝደለና ዝነገር እዚ ክቕፅለል እየ ዝደሊ ብጣዕሚ ፍቕሪ ለዎ ዝሓዩ ነይሩ ምዞም ዓበይቲ ተጫወቲ ኢና ተወዳዲርና ያው ቱር ድማ ለመጀመርያ ግዜ ልሳተፍ ኣለኹ እና ያው ናብ ሜዳ ቀጠልያ መለብ ምውሳድ ኣነ ብጣዕሚ ሕጉስ ካብዚው ተሳኺ እዚ ውፅኢት ዝበለፀ ልምዲ ክንረክብን ሓበውን ክንሰንቕ ጌርና እዩ ዝበሉ እዞም ተቐዳደምቲ ናብዚ ደረጃ ንክበፅሑ ኣብ ጎኖም ንዝነበሩ ኩሉ ኣመስኪኖም ብጣዕሚ ጠንኪረ ንክሰርሕ እዩ ዝገብረኒ ምክንያቱ እዚ ብጫ ኢለ ሒዘኒ ኢኹ ያው ቀጻለ ከዓ ጠንኪረ ሰሪሐስ ናብ ደገ ዝኸደሉ ዕድል እየ ክመቻች ባዕለይ ማለት ኣብ ቀጻሊ ዘሎ ውድድር ድማ ያው ብደንቢ ጠንኪረ ሰሪሐ ያው ሃሙ ጌራ ካብ ዘለኹ ንእሽተይ ጠንኪረ ቢላ ብደንቢ ክጫወት እዩ ዋና ዓላማይ ጨዋታ ብጣዕሚ ደስ በሃሊ ነይሩ ያው እዚ ክብሪ እዚ ማልያ ከምፅእ ዝኽኣሉ ከዓ ቅድሚኣ ደቂ ጋንታይ ልኮቸይ ማለት ናይ ውፅኢት እዩ እዚ ማልያ እዚ ከምፅእ እዚ ክብሪ እዚ ከምፅእ ዝኽኣሉ ናይ ደቂ ጋንታይ ንሰርሑ ለይ እሞ ንዑ ምስጋና ይቐርብ እዚ ውድድር ካብ ዓመታዊ ውድድራት ስፖርት ብሽክለታ ትግራይ እቲ ዝዓበየን ቀንድን እዩ ዝበላ ኮሚሽነር ኮሚሽን ስፖርት ትግራይ መብራት ሃፍቱ ብወገንን ተሳተፍቲ ብዝበለፀ ዓቕሞም ዝገምገሙልን ናይ ደገ ውድድራት እውን ክረኽቡ ዕድል ዝኸፈተ ምዃኑ ገሊፀን ኣልቲሜት ጎል ናይ ዞም ስፖርተኛታት ዓቕሞም ክዕብይሉ ዝኽእሉ خزون بزبالة سفح قطري نعم عالم كنوركتول زخالنا مخنات كند مخنات نايزوم تروزي نايز كم زعينة وتصيت من قصاصي أبز من قصاص ندح زي ساتو فتوينهم زينا ساتو فتوينا برقط أينت فولي كجبر كازخل عقم هكذا برتعتخل عقم زلوا زحش سبك فتور تخلي بزود الدرس بالخيخة أبز ندح زي ساتو فتوينه already تي علامنا كونتيز كنترول تنكلواتون تيمتكالاتون سوات كوز عين سويل كلب كتحس لزلك هاي أما جرشة نعلم توسعنا فترتك نفتر كنهال إذا كنا جبرت هاي النادمة نوزي خمسة أمزول عدلات كنسات فهم تخيلنا ظهركم تملكتنا زينة سبورت ساعات نزيم مزو مسلني رومس زينة سبورت يا ريت يوري زاوية صنحة مسترفو مدلواتنا سنة يجزنا تمنقو ناب مسارحتي آدم حسايك مسيك يمسكن ياريت زيناتات ساعات شدشن فرعنا بزينا كنزازم زهبركم تملكتنا مسانا صنحكم سلست خطات لكمنا كاود بينا مسكن ببزلكمو سنة معت خونكم تمنينا سنة يجزن